छुआ जन्म करिछि सेते बेले रास्ता रे मो मुंड टेकी चली जाई परिबि तो आ ए लोग वाले कहले ए जो सत्यवादी महामंत्र लोक संविधान न्याय देउतला बेले ना झियो पाए न्यायटा कुआड गला सेते बेले कलंक दुनिया देखै परिबि तो मोर भलो तुम आखि सामने चली जा नहले से कला छुआटा तंती जे विशेष करि दे केमिति डरी केमिति मुझे मां है निज छुआटा को मुझे हाथ रे मारी देबे केमिति 10 मास 10 दिन गर्भ जंत्रणा सही भूता को जन्म दे सरिला परे स्नेह ममतार मधुर को तुटै देई मु एते बड़ निष्ठुर हेई परबे केमिति तानहले मु तते शूट कर देबी आ समुद्र पई रचित बर कलंकटा मु पूरा स्माश कर देबी एमा तू एरिकी टिके हेथिलो तो माटा तते छाड़ी देई परे चली गला जे सेई जो ठो बेलानी तते मु पोले जाछे एरिटी गले शेषरे अपनिंदा करी तू मुहरे कला देलु ठीक अछि से निंदा पाई तोते शेष कर देले सब चैप्टर क्लोज इज यस आई विल शो यू यस आई विल शो यू ए कोन सा आपण आईन रक्षक होई जदि आईन को हाथ मुठाउ नेबे ताले साधारण जनता कोन सिखबे सर बगीचा लगे थिबा गछ गुडी को मारी कोन के निज हाथ रे उपाड़ी पाइस आ पहिले सर जदि से मारी रो अनुपस्थिति रे केहि से गछ को उपाड़ी दिए ता हृदय कोन थिबो सर देखंतु आपण जड़े साधारण मनीष होई एक कथा बुझी पारुछंती हेले मोटारी जड़े आईन रो रक्षक होई एक कथा बुझी पारनाती केमिति ठीक अछि डैडी आपण जदि एया चाहुचंती ताले मो काई के आपण को रास्ता रे कोंटाबी और हम सब दिन पाई मु घर छाड़ी चली जेबी मु चली जेबी चली जा जो चली जा जो जीवन सारा कोहली जलुवा गोटे सुखिया पत्र केते बेले कोहली जलुछि तो केते बेले कराल नदी स्रोरे असहाय परि भासी जाउछि सर जेते चेष्टा कले भी कूल पाउनी सर माने आपण को आईन रक्षक आपण आईन तोरा दे दुनिया दंडर गोटे अपराधी सजै दे काठ घरे ठिया कराई से धर्षिता झील को मो जीवन साथी करदे आपण को आईन को सम्मान उदवा को जाई मु से जो गोपाल सेतरे मु कोन करि परथंती विरोध करने पई कौन प्रमाण नथिले से आपण आईन को सम्मान दादो जाई मु से जो गोपाल हेली सिना हे जीवन सारा एमती ता विश्व ज्वाला रे ढ ढ हे मरुची अरे कोर्ट रो सब प्रमाण तम विरुद्ध रे गला कोन करि सर आपण आईन रो रक्षक सर मु आपको हाथ जोड़छि सर आपण मते काठ घर ठिया कर दे मते फांसी दे दियंतु सर तो हाथ जोड़छि सर मते तम मारी दियंतु हां पेशेंस young man तमे बहुत एक्साइटमेंट हे जाउछो अब को परिस्थिति बाध्य करछि सर आईन को सम्मान को दबा को जाई जो को बा हेली तागर ओटे काठ को नहीं पालती एमिति कि तागर मो परिवार मां भौनी किछि नो केही नो ताको खुशी रे रखिबा पाई मोर 10 लाख टंका दरकार ताको 10 लाख टंका रो सुना गहना देई न पारिले मो स्वामी पया को से धिक्कार करिवो सार धिक्कार करिवो दियंतु सर मोते 10 लाख टंका दियंतु सर दियंतु मते 10 लाख टंका आप
ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ସାର୍। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ହୋଇ ରହିବି ସାର୍, କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ ହୋଇ ରହିବି। ଆସୁଛି ଗାଡି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବୋଲି ଝିଅ କେହି ଜଣେ ଥିଲା। ଏହା ହୁଅ ପ୍ରୀତି ଦେବୀ। अरे जाऊ से जाऊ ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାଟା କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? किसी असुविधा हबनी। ए सत्यवादी महापात्र जीवन रे एका बंची परिबो से अचल अटल हिमाचल। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଯଦି ବାପା ମା ଆଖି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିବେ କାହାକୁ? ସାର୍ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଣ ସମାଧାନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? किए पर किए निजर एमिति एक छाती रे पथर पड़ी जाइछि जे से पथर आघात मो सही पारुनी। आज की दीर्घ 25 वर्ष तले मो जो भूल करिछि से भूल अड़ुआ सीता भितर छंदी होई मु कंचड़ा खाउछि। मोर उठिबाको शक्ति नाही। मु एमिति गोटाए बाप जे पितृत्व पाई डहक विकल होउथिया बेले मो झीर मतरे टिके सिंदूर पाई से डहक विकल होउछ। मो झीर को गोटे अजଣା पुओ फल पाउथिला ଆଉ ତାର ଔରସରୁ ଏ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କୋଉଥିରେ ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଅଭାବ କେବଳ ମୋ ଝିଅର ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର। କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଡାଡି। କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଓଷାଡ଼ିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପଥର ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ମୁଁ ସଦବା ବିଷୟରେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ପିତୃତ୍ୱ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୋ ଝିଅର ମଥାରେ କିଏ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ସବୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। କିଏ ଦେବ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର? ମୁଁ ଦେବି ସାର୍। ଆପଣ ଯଦି ଏ କଥାରେ ରାଜି ଆଉ ପ୍ରୀତି ଦେବୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ଏ ଛୁଆକୁ ପିତୃ ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେବି। ବ୍ରାଭୋ young man। अरे तुमको प्रशंसा न कर मो रही पारुनी। ठीक अछि What? ସାର୍ ଆପଣ ତ ମୋ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସାର୍। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିବେ। माने ତୁରେ ଆଗରେ ସିନା ମୁଁ ପ୍ରୀତିର ଛୁଆର ପିତୃ ପରିଚୟ ଦେବି ହେଲେ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁରର ପରିଚୟ। ଆମ ଭିତରେ ରହିବ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଠିଆ ହେଇଗଲି କାହିଁ ସାର୍? ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। Wait young man। ମୋର ହବ ଆଉ ସେ ଅଧିକାର। କେବଳ ମୋ ପୁଅର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦରକାର। ବାସ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଣିଷକୁ ସମୟ ନେଇ କୋଉଠି ଠିଆ କରାଯାଏ ତାର ରାସ୍ତା ସେ ପାଏ। ଆଉ ଠିକ ଆଜି ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ପାଉନି। ଜୀବନଟା ଦୁଇଟା ଅଙ୍କରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ବିନା ଯେମିତି ଉତ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ
उत्तर बिना प्रश्नटा भी सेमती अधूरा आउ ठीक जमिति मो जीवनटा गोटे प्रश्नवाची होई रही जाइछि